ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀವಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್. ಎಂಎಲ್ಎ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಯಲಹಂಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತು ಕಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಯಲಹಂಕ ಎಂಎಲ್ಎ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತು ಕಲೋತ್ಸವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಜಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತನಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯೇ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಜವಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಹೊರತರುವವರು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲೆಯನ್ನು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಠಪಾಠ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ, ದೇಸಿಯ ಕಲೆಯಾದ ಕಂಸಾಳೆ, ಪಟಕುಣಿತ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನುಡಿದರು. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿನ ತೀರ್ಪು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು. नमस्ते, मेरा नाम अप्सरा है। मैं 6वीं कक्षा KPS कोडगेली पाठशाला में पढ़ती हूँ। कविता का नाम पढ़ना है जी पढ़ना है। इसको चंद्रपाल सिंह यादव लिखे हैं। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। इम्तिहान में टाल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋत्विक गौड़ा, मैं 6वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं हिमालय कविता बताना चाहता हूँ। कड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में, दिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यार, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तार। मेरा नाम चैतन्य है से मेरा 7वीं कक्षा पढ़ती हूँ। कविता का नाम पढ़ना है जी पढ़ना है, लेखक चंद्रपाल सिंह यादव। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। Hello everyone, myself Tejas from grade 10 studying in Sai Shankar Vidyashala. Today I am here to speak about the topic development of science and technology in India. It is my privilege to speak on the topic which has played a pivotal role in the development of our nation. From ancient times to the modern era, India science and technology has become the heart of its progress. I like to continue it by saying from ancient times
India has expressed its science through many practical ways. Example, the Sindhu civilization, which has demonstrated the science of drainage systems and many figures, metallurgy, and many things. And even in our Vedas and Upanishads, we find a high-end technology of science which is now used in global institutions. And when we go past times, we can find that even during great philosophies, we can find that there's a mathematical legacy is produced by India which has been used globally in mathematics. For example, we can give that zero and decimal system was developed in ancient time of India, but now it has been the major role which is giving maths to view new formulas or new identities. Aryabhatta and Brahmagupta were the major scientists who gave their significant contributions in the field of astronomy, mathematics. And in the ancient times where no one knew of any practical surgeries and all, the father of surgery, who started the surgery for eye cataract, Sushruta, who practically gave an example how the science was very much better than now, where he found out surgery in the previous eras. When our traditional scientific and technological was going on, we had an impact of British, but our science and technology didn't stop. We had an developed technology even in the British by our own scientists. We can take J.C. Bose, Jagdish Chandra Bose, who gave his experiential awareness in plant physiology and chemistry. He developed chemications without any objects or without any wires and all. His major contribution and our nation's major contribution was crescograph, which was basically communication between plants and humans, which gave their feelings. And we can, in the field of physics, C.V. Raman, who gave a significance in his Raman scattering effect, which earned him first Indian to win a Nobel Prize in 1930. Not only his physics gave India, but it gave the globally physics a new idea of how light works. And coming on to next thing, ISRO, Indian Space Research Organization, which has been developed after the independence of India, and has Vikram Sarabhai, known as the father of India's space program, established ISRO in 1969, which developed day on and launched its first satellite in 1975, Aryabhatta. And continuing the progress, India also launched the Mangalyaan in 2013, which was a very the first Asian country to land on Mars. And the recent figures, as 2020, this Chandrayaan mission to land on the south polar region of Moon, which made the first country to land on. And not only basically on space research, which has given magnificent contributions in the field of defense, Defense Research Development Organization, missiles like Agni, BrahMos, and fighter planes like Tejas, and many other special military organizations or defense systems have been developed due to this science. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶಿತಾ. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಯಗ್ರೀವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ಸಾಲಿ ಬರೆದ ನಮ್ಮೂರ ಕೆರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುತ್ತ ಹತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ, ಅದರ ಉಳಿವಿನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಸುತ್ತ ಹತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ, ಅದರ ಉಳಿವಿನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಕೆರೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂಪು ತಂಬೆಲರು, ಏರಿಯ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾವಲಿನ ಮರ ಸಾಲು. ಒಂದೊಂದು ಮರದಲ್ಲಿ 10 ಟೊಂಗೆಗಳು, 10 ಟೊಂಗೆಯಲ್ಲಿ 100 ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಸುತ್ತ ಹತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ, ಅದರ ಉಳಿವಿನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆ ಹೊಳೆವ ನೀರು, ಮಿಂಚು ಬಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ತಳೆ ತಳೆಪ ಮೀನು. ಕಪ್ಪೆಗಳ ವಟವಟರು ಸುತ್ತ ಮೇಯುವ ಟಗರು, ದನಗಾಯ ಹಾಡಿಗೆ ತಲೆದೂಗುವ ಪೈರು. ಸುತ್ತ ಹತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ, ಅದರ ಉಳಿವಿನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಕಾಕಾನೆಗಳು ಬಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದು, ಗಟರಾದ ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಬೆರೆತು. ಭೂತಾಯ ಎದೆ ತುಂಬ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕೊರೆದು, ನೀರ ಸೆಲೆಯು ಬತ್ತಿಹುದು ಕೆರೆಯ ಒಡಲು ಬಿರುದು.
ಸುಟ್ಟ ಹತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಅದರ ಉಳಿವಿನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. My school name is ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. Village name is Bikehalli. I will tell the poem name is The River. Boat sails in the rivers and ship sails on the seas, but close across the sky or Peter fun than this. There are bridges on the rivers as petty as you please, but above that bridges and over tougher days and builds a road from earth to sky or Peter fun than this. Boat sails in the rivers and ship sails on the seas, but close across the skies or Peter fun than this, or Peter fun than this. Here I am Sudhika Upal from class 7 from Sri Vidya Public School. I am here to recite a poem called Piping Down the Valley's Wine. Piping down the valley's wine, valley's wine, valley's wine. Piping down the valley's wine, piping songs of pleasantly. On a cloud I saw a child, saw a child, saw a child. On the cloud I saw a child, and he laughing said to me, pipe the song about a lamb, about a lamb, about a lamb. Pipe a song about a lamb. So I piped with merry cheer. Pipe, pipe that song again, song again, song again. Pipe, pipe that song again. So I piped, he wept to hear. Pipe, sit thee down and write, down and write, down and write. Pipe, sit thee down and write. So I plucked the hollow reed. Pipe, pipe that song again, song again, song again. Pipe, pipe that song again. So I piped all wept to hear. Drop the pipe, the happy pipe, happy pipe, happy pipe. Drop the pipe, the happy pipe. So I dropped the wept to hear. Thank you. Written by William Wordsworth. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶಾಲಿ. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು GKMVS ನಾಗವಾರ. ವೀರಧೀರರಾಲಿದ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತ. ವೀರಧೀರರಾಲಿದ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ನಮಗೆ ಕಾವಲು, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ನಮಗೆ ಕಾವಲು, ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಲು ಕಾವಲು, ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಲು ಕಾವಲು. ಧೀರ ಧೀರರಾಲಿದ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತ. ವೈರಿ ಪಡೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಟ್ಟುವ, ವೈರಿ ಪಡೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಟ್ಟುವ, ವಿಜಯ ಪದದಿ ಅಡಿಗಳಿಟ್ಟು ಕಲೆಗಳಾಗುವ, ವಿಜಯ ಪದದಿ ಅಡಿಗಳಿಟ್ಟು ಕಲೆಗಳಾಗುವ. ವೀರ ಧೀರರಾಲಿದ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ವೀರ ಸಂತತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ವೀರ ಸಂತತಿ. ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಚೈತನ್ಯರ ಪುಣ್ಯ ಸಂತತಿ, ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಚೈತನ್ಯರ ಪುಣ್ಯ ಸಂತತಿ. ವೀರ ಧೀರರಾಲಿದ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತ. ಕಲೆಯು ಸಾವಿರ ಛಲವಿನಾಗರ, ಕಲೆಯು ಸಾವಿರ ಛಲವಿನಾಗರ, ಈ ಮಣ್ಣ ಕನಕನವು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಂದರ, ಈ ಮಣ್ಣ ಕನಕನವು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಂದರ. अंतरिक्ष विज्ञान में आज भारत का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1969 में इसरो की स्थापना की थी। इसरो की स्थापना के बाद भारत ने कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा। सबसे पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था।
इसरो ने सन 2008 में चंद्रयान 1 को चांद पर भेजकर पानी की खोज किया और सन 2014 में मंगलयान, सन 2023 में चंद्रयान 3 से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा गया। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धियां पूरे विश्व भर में थी। आज भारत अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद अंतरिक्ष विज्ञान में चौथे स्थान पर है। भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास दवाइयों के क्षेत्र में और फार्मेसी के क्षेत्र में भी अनेक योगदान दिए गए हैं। कोविड-19 के समय में भारत ने ही सबसे पहले वैक्सीन तैयार किया था और अनेक टीकों का निर्माण कर विश्व के स्तर पर अनेक सारी ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। भारत ने सुरक्षा, देश की सुरक्षा क्षेत्र में भी भारत का अनेक योगदान है। आज भारत के पास अनेक सारे फाइटर जेट, लड़ाकू विमान जैसे तेजस, पनडुब्बियां, INS अरिहंत, INS विभूति और बैलिस्टिक मिसाइल्स, ब्रह्मोस, अनेक सारी मिसाइल्स हैं। आज भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका है। मेरा नाम सालिमा खातून है और मैं नागरिक मध्य स्कूल में पढ़ती हूँ। आप सबको शुभोदय। और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस विषय के पर चर्चा करने के लिए कि भारत की प्रौद्योगिकी के विकास में भूमिका। आप सब जैसे जानते हैं कि पहले भारत को आज़ादी से पहले भारत में कुछ नहीं था, ना विज्ञान था, कुछ नहीं था, और अब भारत में गाड़ी है, सब कुछ है। और भारत में बहुत कुछ विकास हो चुका है। जैसे पहले ब्रिटिश ने भारत को कब्जा कर लिया था, तब कुछ नहीं था भारत में, और अब जाते जाते देख सकते हैं कि भारत में बहुत सारी बिल्डिंगें हो चुकी हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने उन्नति की चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कृषि का महत्व भी बहुत बढ़ चुका है भारत में। इस दुनिया में किसी भी स्थान में ऐसा नहीं है कि उनमें कृषि नहीं है। भारत ही मतलब पहला स्थान ऐसा है जो कृषि का है। यहाँ से चीज़ मतलब कृषि के लिए यहाँ के चीज़ पूरा एक्सपोर्ट होकर अलग अलग जगह जाते हैं। और यहाँ पर पहले ब्रिटिश जब यहाँ पर ये राज करते थे तब ना ही यान था, कुछ नहीं था चलने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि अब गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े कंपनियाँ बहुत हो चुकी है और IT सेक्टर्स भारत में बहुत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ, IT सेक्टर्स, कंप्यूटर्स अलग अलग क्षेत्र में भारत को उन्नति कर चुका है। और भारत जनसंख्या में भी पहले नंबर पर है। और भारत ने बहुत वैज्ञानिक और बहुत चीज़ से हम किया है। जैसे मंगलयान, भारत से ही कल्पना चावला जो पहली महिला थी जो यहाँ से अंतरियान पर गई थी। और भारत ने अपने, जैसे कि पहले जब ब्रिटिश थे तब भारत ने ना कुछ पढ़ाई कुछ नहीं किया था, लेकिन ब्रिटिश के जाने के बाद दूसरे लोग आए और भारत को अलग अलग ऊंचे स्थान पर ले चुके हैं। और सरकार ने भी भारत को इतनी उन्नति दे चुकी है कि भारत अब एक नए मुकाम पर है। थैंक यू। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಬಲರೇ ರುದ್ರ, ಬಲರೇ ದೇವ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತಾಪಿತಗಳಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ ಅಡಗಾವರಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಬಲರೇ ರುದ್ರ, ಬಲರೇ ದೇವ, ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶುಭ ದಿವಸದಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ
ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಲರೇ ರುದ್ರ, ಬಲರೇ ದೇವ, ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಪರಾಶಕ್ತಿ, ಅಂಬೆ, ಜಗದಾಂಬೆ, ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ, ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ, ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ, ನಂದನಿ. ಗಿರಿವರವಿಂದ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸ್ನಂದೆ. ಬಲರೇ ರುದ್ರ, ಬಲರೇ ದೇವ, ಉರಿಯುವವರನ್ನು ಉರಿಯಲಿ ಬಿಡು, ಕುದಿಯುವವರನ್ನು ಕುದಿಯಲಿ ಬಿಡು, ಮೆರೆಯುವವರನ್ನು ಮೆರೆಯಲಿ ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನಿರು. ಬಲರೇ ರುದ್ರ, ಬಲರೇ ದೇವ, ಉರಿದವರು ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಕುದಿದವರು ಕುದಿದು ಹಾವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಮೆರೆದವರು ಈ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಮುಂದೆ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.